बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो का आगाज़ हम शुरुआत करेंगे उस ख़बर से जो इस टाइम आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और हर उस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं जो वायरल है, जिसमें एक नौजवान एक सड़क से गुज़र रहा है अपनी बाइक के ऊपर और बैक साइड से उसको एक आर्मी गाड़ी हिट करती है। हिट करने से वो गिर जाता है और उसके बाद वो लड़का जो है वो हाथ बढ़ाता है, क्योंकि आर्मी पर्सन जो है वो उछल के बाहर आता है। उसको ये उम्मीद होती है कि मुझे खड़ा करने के लिए, मुझे सिक्योरिटी देने के लिए, मुझे सेव करने के लिए, मेरी जान बच गई है, इस खुशी में मुझे उठा रहा है ताकि मुझे वो साइड पे कर दे, मुझे मेरी बाइक को। मगर उसके बाद जो हौलनाक मनाजिर बनते हैं वो ये कि वो और उसके साथी डंडे के साथ उस नौजवान के ऊपर टूट पड़ते हैं और डंडे बरसाते हैं उस नौजवान के ऊपर कि तुम हमारे सामने आए क्यों, हमने तुम्हें पीछे से हिट किया क्यों, ये रास्ता इस तरह फंसा क्यों। ये तमाम चीज़ें देख करके दिल बड़ा परेशान हुआ है। अगर ये वाक़या ऐसा ही है तो फिर ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो एक गाड़ी, वो एक आर्मी गाड़ी पूरी आर्मी की सोच नहीं है। ये मैं जानता हूँ, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आर्मी ख़राब हो गई है, आर्मी बुरी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग का फुकदान ज़रूर है कि उनको ये बताने की ज़रूरत है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको बताने की ज़रूरत है कि शहर के अंदर आपने कैसा बिहेव करना है। क्योंकि आर्मी का मेन मकसद जो है टू डील विद आर्मी, टू डील विद एनिमीज़ है। दुश्मनों से लड़ते हैं ये, ठीक है ना, इनकी ट्रेनिंग लड़ने की होती है। लेकिन दुश्मनों से लड़ने का मतलब ये होता है कि उनसे लड़ना इनके ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है ना। आज ही मेरे दो नौजवान शहीद हुए हैं, मेरे मुल्क का सरमाया शहीद हुए हैं, उनके लिए भी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि वो मेरा सरमाया, मेरे भाई थे। लेकिन एट द सेम टाइम शहर के अंदर अगर आपकी गाड़ी किसी से टच हो जाए तो वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन होते हैं, आपने पीछे से हिट किया है, आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे इंतज़ामिया हैं, जो भी हमारे जनरल साहब हमारे जो हैं, इस बात का नोटिस लें और एक स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो ये प्रोवाइड करें कि अगर आपने शहर के अंदर रहना है, रेंजर ने और आर्मी ने जो शहर के अंदर रहते हैं, अपने लोगों से कैसा बिहेव करना है, क्योंकि ये दे आर सिविलियंस, दे आर नॉट ब्लडी सिविलियंस, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये जुमला जब आता है तो हमें भी गुस्सा आता है, वी आर सिविलियंस, वी आर नॉट अ ब्लडी सिविलियंस। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा थोड़ा जुमला फर्क हो जाता है, लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क ले आता है। बहुत जरूरत है मोहब्बत की, आर्मी की और अवाम की। याद रखिएगा, ये बहुत दोनों को कह रहा हूं, जिसको बुरा लग रहा है बुरा लग जाए, बहुत जरूरत है मोहब्बत की। क्योंकि दुश्मन जो है, दुश्मन कहता है कि जब तक इन दोनों में लड़ाई नहीं करा दूंगा हम पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। जब इन दोनों में नफरत हो जाएगी तो उसके बाद हम पाकिस्तान से जीत सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आर्मी से मोहब्बत करती है, तो उस मोहब्बत को ख़त्म करना है। तो ऐसा कोई काम कोई ना करे कि जिससे उनकी मुफादात को फ़ायदा पहुंचे, आपके दुश्मन को फ़ायदा पहुंचे। वो काम नहीं करना है हमने, याद रखिएगा, वो काम नहीं करना है। अगर वो आप काम करेंगे तो हम टोकेंगे आपको, हम डांटेंगे आपको, वो काम नहीं करना है। और जो आपके जिम्मेदारान है, अगर वो उनसे हमें मिलना पड़ा तो हम मिल के बोलेंगे उनको कि एक्सक्यूज़ मी, आपने वो काम करना है जिससे दुश्मन को फ़ायदा ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान हम सबका है, हमारी आर्मी का और हमारा सबका है। तो लिहाजा हमें इस मुल्क को एक साथ लेके चलना है। दुश्मन तो चाहता ही है कि लड़े आपस में ये लोग, और ऐसी कोई हरकत हो, क्योंकि ये वायरल होने का दौर है, ठीक है ना, तो आपने उसको हाथ दे के खड़ा कर देते उस नौजवान को, उसे कपड़े झाड़ देते, साइड पे कर देते, तो ये मनाजिर जो है वीडियो के बदल जाते, बड़ा अच्छा लगता। बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। उसमें ये अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप गलत कह सकते हैं, मुझे गलत साबित होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। अगर मैं कहीं किसी पॉइंट पर गलत हूं या वीडियो का कोई और डायरेक्शन भी है, कोई और उसका एंगल भी है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने देखा है उसके मुताबिक पीछे से हिट करने वाला ही मुजरिम होता है, और मुजरिम जो भी हो कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर जो कैप्टन सफदर हैं, रिटायर सफदर, वो शौहर हैं मरीम नवाज के, वो दामाद हैं नवाज शरीफ के, वो बहुत ही ख़ास आदमी हैं नून लीग के, क्योंकि वो जो बताया जा रहा था कि वो मरीम नवाज के यानी कि होने वाली वज़ीर-ए-आज़म के शौहर हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो नहीं देख रहा। अब ये बात हम भी नहीं कर रहे, हम बोलेंगे तो आपको नाराज़गी आती है। मैं कह रहा हूँ कि उनके सगे शौहर कह रहे हैं कि मेरी बीवी को मैं वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा, जो हालात और वाक़यात में देख रहा हूँ। उन्होंने उन तमाम बातों के ऊपर खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में या तो लोग नंगे पकड़े गए हैं या नंगे हो रहे थे, उसमें भी पकड़े गए हैं।
تنظیم سازی کر رہے تھے، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے تنظیم سازی جو وہ کرتے پکڑے گئے تھے، وہ تمام باتیں انہوں نے کی. انہوں نے معافی مانگی عمران خان سے. انہوں نے کہا کہ جو میں نے حرکت کی میں اس پر شرمندہ ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اس قسم کی باتیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ دفن ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی، ہم نے باجوہ کو عزت دی. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑی ندامت ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ہونا تھا وہ یہ ہوا کہ یہ بات پہنچتی ہے مریم نواز کو، اور مریم نواز نے جو ہے ان سے کہا ہے کہ اس کی سرزش کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی آدمی، کوئی بھی نمائندہ پارٹی کی لائن سے وہ نہ کرے، خلاف نہ جائے اس کے. جو ہماری پارٹی کی لائن ہے، اگر پارٹی یہ لائن دے رہی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گی تو آپ نے کہنا کہ جی بالکل وہی بنے گی. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سب ٹھیک ہیں تو آپ کو ٹھیک بولنا پڑے گا. آپ کو جو بھی ہے ہم الیکشن جیت جائیں گے، آپ کو یہ بولنا پڑے گا. آپ اس کے اگینسٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیپٹن صفدر جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے وہ دل کی باتیں زبان پہ لاتے ہیں، اور اس بات کے لیے وہ مشہور ہیں کہ وہ بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اعترافات نے موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا ہے. 4 باتوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ ہمیں مجبوراً عمران خان کو ہٹانا پڑا کیونکہ جاوید چودھری کے ساتھ پروگرام تھا. ہمیں مجبوراً اس کو ہٹانا پڑا کیونکہ جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ہیں، باہر کے دوست امریکہ ہے اور ممالک ہیں، وہ پسند نہیں کر رہے تھے عمران خان کو. تو ہم نے کہا کہ چلو ہٹا دیتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ تو خطرناک ہیں. مطلب اس کے اوپر تو سیدھی سی بات ہے کیس ہی بنتا ہے، پھر کلیئر سی بات ہے. کیونکہ اگر یہ تمام باتیں ایسی ہی ہیں جس طرح ہم کو کوڈ کر رہے ہیں جاوید چودھری کے بیان سے، جو جاوید چودھری کے پروگرام سے جو ہو رہی ہیں، اور جو اب ہمیں بتا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں فواد چودھری، تو پھر تو یہ باتیں ہیں کہ اس کے اوپر تو پھر معاملات کیس ہی بنتا ہے. جو کیس کہ یہ جو چیزیں پی ٹی آئی کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی جو آئی ایم ایف ہے کیا اس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے؟ نہیں جی، ہمارا معاہدہ نہیں ہوا ہے. ہمارے کچھ معاملات جو ہیں ڈسکس ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے، اور حکومت نے کیا بیان دیا؟ حکومت نے کہا ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنا بیان دے دیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا سب اچھا ہے کیا؟ مطلب ہمیں کچھ کہا تو غلط کہا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک پوائنٹ دیکھ لیں. اگر آئی ایم ایف نے اٹھایا تو کیا غلط کیا؟ توانائی کے سیکٹر کو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاور سیکٹر کے بعد آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، اور کئی ادارے گیس کمپنیوں کے 4,418 ارب روپے کے نادہندہ نکلے. اب مجھے بتائیے کہ اتنی عیاشی کیوں ہو رہی تھی، اتنا تمام چیزیں کیوں ہو رہی تھیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر کوئی آپ کو باہر سے آگے بولتا ہے کہ آپ ہم سے ادھار مانگ رہے ہیں، آپ یہ جو نادہندگانی جو چل رہی ہے، جیسے کیسے کمپنی چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس نے بھی اس کو ریلیف دے رکھا ہے، تو آپ اس کو ایڈریس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل جائز بات ہے. تو یہ تمام باتیں جب ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس منہ نہیں رہتا بات کرنے کا. یہ تمام چیزیں جو ہیں خطرناک ہیں. پاکستان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہماری حرکتیں ہیں جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ جو ہماری حرکتیں ہیں 4,418 روپے کے نادہندہ، یہ تو کوئی تک نہیں بنتی ہے کہ ہم جو ہے اتنے ہزاروں روپے جو ہے وہ قرض میں دے دیں اور ہم بولیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.